Bonjour Tulimon o maayong adlaw sa inyo tanan. Kagyari kita karon sa matahom nga syudad sang Reims, France. Mga 130 kilometro ang distansya east-northeast halin sa Paris, France o mayara sa mga 2 ka oras nga biyahe pakadto dire. Kag kabalo-bala kamo nga ining Reims, France, amo ang birthplace ni Saint John Baptist de la Salle. Kag saluyon naton amo ang Groupe de la Salle, isa ka educational institution nga nagahatag sang kahigayunan para sa tanan nga luyag makabaton sang technical o vocational education sa malipot lamang nga mga 2 ka tuig. Kabalo-bala kamo nga si Saint John Baptist de la Salle nga ginbun-ag sadtong Abril 30, 1651, wala lamang nabun-ag diri sa Reims, kundi diri man siya mismo nagtubo, nakabaton sang iya edukasyon, kag diri man siya mismo ginordinahan bilang pare. Si Saint John Baptist de la Salle naghalin sa isa ka manggaranon nga pamilya. Ang iya amay isa ka magistrate o sa karon nga panahon abogado o judge. Kag siya amo ang subang sa mga 11 ka mag-ulotod. Si Saint John Baptist de la Salle gindeklarar sadtong 1950 bilang patron saint of teachers. Kay siya nag-advokasya man para sa promotion sang maayong nga edukasyon para sa tanan. Si Saint John Baptist de la Salle amo ang nagtukod sang Institute of the Brothers of Christian Schools o mas kilala naton nga De La Salle Brothers. Ang ila tinutuyo amo ang paghatag sang inobasyon sa sistema sang edukasyon, ilabi na gid para sa mga pigado. Kabalo-bala kamo nga sadto anay ang pagtuon o ang pagbaton sang edukasyon ginahiwat paagi sa isa ka tutorial system o ang estudyante makadto sa balay sang maestro kag didto magtudlo anay individually. Pero si Saint John Baptist de la Salle kag ang Lasallian Brothers amo ang nag-introduce sang nabal-an kag ginahimo naton karon nga classroom system kung sa diin ang mga estudyante makadto sa eskwelahan kag sa madamo o mass base makabaton sila sa nagakaigo nga edukasyon nga kinahanglanon nila. Kag gin-advocate man ni Saint John Baptist de la Salle nga ang pagtudlo gamiton sa lingwahe nga French diri mismo sa France kontra sa sanguna nga naandan nga amo ang Latin. Kag si Saint John Baptist de la Salle sadtong mga 1680s nagtukod man sang una nga first normal school o training schools para sa mga maestra nga nagaupod sa sistema sang edukasyon amo ang pagtudlo man sang mga maayo nga values o moral values kag spiritual development. Kag si Saint John Baptist de la Salle amo man ang nag-advokar sang ginatawag nga inclusive education o edukasyon hindi lamang sa mga manggaranon kundi pati na sa mga middle class kag mga pigado. Si Saint John Baptist de la Salle sadtong 1905 sa Pilipinas nag-request ang Archbishop of Manila nga amo si Bishop Harty nga kuntani magtukod man sang De La Salle School sa Pilipinas. Kag sadtong 1911 ang una nga De La Salle College gintukod didto sa Paco, Manila. Hantod sang 1921 nga ang nabal-an naton karon nga DLSU dira sa Taft Avenue ginsugodan na. Tuig sang 1952 sang gintukod naman sa Bacolod City ang karon kilala naton nga University of Saint La Salle. Sa kabug-usan dira sa Pilipinas o sa Pilipinas mayara sang mga 16 tanan ka mga eskwelahan nga mga De La Salle schools. Kag subong sa Pilipinas ang De La Salle schools isa na gid sa pinakarespetado nga mga institusyon pang edukasyon sa aton nga pungsod. Madamo nga mga government officials, mga civic kag business personalities ang naghalin sa De La Salle School sa Pilipinas. Para sa ihibalo sang mga Victoriasanon, ako si Konsehal Dino Acuña, ang paryente sang masa.